yesterday राष्ट्रपति भवन में जो एक भव्य समारोह में आयोजन किया गया था, वो समारोह में प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था किया था कि नॉर्थ ईस्ट का कोई ना कोई गमछा या कोई ना कोई वस्त्र गेस्ट को दिया जाएगा। जब राहुल गांधी को ये उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक जो हमारे गामूछा है दिया गया, उन्होंने वो लेने के लिए इनकार किया। ये पहला घटना नहीं है। असम में भी जो आते हैं, अगर कोई उनको गमछा देते हैं वो लेने के लिए इनकार करते हैं। ये पूरा जो गांधी फैमिली है वो कभी नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को कभी भी सम्मान नहीं दी, हमारे काम भी नहीं किया और उल्टा हमें इंसल्ट किया। कल जो घटना हुआ उसको मैं कंडेम करता हूँ और मैं राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहूँगा कि जब तक आप उत्तर पूर्व को सम्मान करने के लिए जब तक आप राजी नहीं होगा, तब तक आप उत्तर पूर्व में वोट मांगने के लिए भी मत आइए। काली उत्तर पूर्वर विभिन्न सम्प्रदायर जी गामोचा बागरुम्बा बा आमार आरनाई এই ধৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ আমাৰ অংগবস্ত্ৰ বা আমাৰ সন্মানৰ প্ৰতীকসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ অতিথিসকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাত ইউৰোপৰ পৰা অহা ডেলিগেশ্যনবিলাকো আছিল। সকলোৱে সন্মানেৰে সৈতে এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে তাক অস্বীকাৰ কৰিলে। গামোচাও নিপিন্ধিলে, বাকী অংগবস্ত্ৰও নিপিন্ধিলে উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰা যোৱা। এই ঘটনাই সকলোকে দুখ দিছে, কিন্তু আমাৰ বাবে এইটো প্ৰথম কথা নহয়। আগে পিছেও ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাবাৰো অসমৰ গামোচাক তেওঁ অপমান কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিদেশতো গামোচাখন লৈ ফুৰে, যদিও তেওঁ গুজৰাটৰ মানুহ, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত আহিলেও গামোচাখন ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাইজে তাক চাই আছে আৰু আগতেও যেনেকৈ ৰাহুল গান্ধীক শিক্ষা দিছে, ভৱিষ্যতেও ৰাহুল গান্ধীক তেনেকৈ শিক্ষা দিব।